پر کبھی باہر کی وجہ سے باہر کی قبیلی حملہ کرنے کی کوشش کرتے، فارس کے لوگ، ایران کے لوگ اپنے آبادی کی باہر میں ایک ڈرینچ کٹوا دیتے تھے، ایک خندق بنوا دیتے، چاروں طرف بڑا سا نالا بنا دیتے، جس کی وجہ سے دشمن آسانی کے ساتھ آبادی میں آ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مشورہ ہے مدینے کی جدھر سے دشمنوں کی آنے کا امکان ہے، چلو ادھر گڈھا بنائیں گے۔ صحابہ کرام نے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو بڑا پسند فرمایا۔ اور لوگوں چلے جانا کوئی بات نہیں ہے، ذرا ایک واقعہ سن لو بس۔ فرمایا کہ مدینے کے باہر تین طرف مدینے پہاڑوں سے جنگلات سے گھرا ہوا تھا، لیکن ایک طرف خالی تھا جدھر سے تمام دشمنوں کے آنے کا اندیشہ تھا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام کو بلایا۔ وہ کتنے دشمن 10,000 کی تعداد میں آئے، اور مدینے کے سارے لوگ، مورخین نے لکھا ہے، یہاں تک کہ الرحیق المختوم کا بھی میں نے مطالعہ کیا تو اس کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، اس زمانے میں سن 5 ہجری میں، اگر مدینے کے مرد بھی، عورتیں بھی، بچے، جوان، بوڑھے، سارے لوگوں کو اگر اکٹھا کر دیا جاتا تو 3,000 کی تعداد بھی نہیں بن پاتا۔ 3,000 کی تعداد ابھی مدینے میں اسلام والوں کی، مسلمانوں کی نہیں تھی، اور ادھر سے 10,000 لوگوں کا الغار ہے۔ صحابہ کرام کو بلایا اور 10 صحابہ کرام کو ذمہ داری دے دی کہ آپ 10 صحابہ کرام ہو، 10 صحابہ کرام مل کر کے 40 ہاتھ تک خندق بنانا ہے۔ ہر صحابہ کرام 10 گروہ بن جائے، 10 گروہ بن جائے، اور پھر 40 ہاتھ وہ خندق کھودے۔ قربان جاؤ، صحابہ کرام کے لیے کھانے کا انتظام نہیں۔ اسی طرح ٹھنڈی کا موسم آ گیا، جنوری کا مہینہ آ گیا، ٹھنڈا بڑا شدید ہے، بڑی پریشانی ہے، کھانے کا گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اللہ والو، اس زمانے میں صحابہ کرام نے یہ شکایت نہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایسی بات تھی، ہمارے کھانے کے لیے، ہمارے گھر والوں کے کھانے کے لیے پہلے انتظام کیوں نہ کیے؟ صحابہ کرام خندق کھودنے کے لیے لگ گئے۔ اللہ والو، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، او لوگو، میں جب بڑا بھوکا ہو گیا، پیٹ میں پتھر باندھ کے بھی وہ خندق کھودنے لگا، ایک دفعہ بھی اپنی زبان پر یہ شکایت نہ لائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک بڑی لگی ہے، کمزوری آ گئی، پریشانی آ گئی، میں کیسے خندق کھودنے میں لگوں؟ میں جاؤں، جا کے مزدوریاں کما کے لاتا ہوں، گھر والے بھی بچی پریشان ہے، ایک دفعہ بھی شکایت نہ کی۔ اللہ والا، وہ کیسی صحابہ کرام تھے، اپنے پیٹ میں پتھر باندھ لیے تاکہ پیٹ جب دب جائے گا بھوک کا احساس کم لگے گا۔ لیکن پتھر باندھ لینے کی وجہ سے کسی کی بھوک ختم نہیں ہو جاتی۔ جب بڑی شدید کی بھوک لگی، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے۔ تمام صحابہ کرام کو بھی دیکھ رہے، کوئی مجھے دیکھ تو نہیں لے گا، دھیرے سے آ کر اپنے چادر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اٹھا کے دکھلا دی۔ او کملی والے، دیکھو میں کتنے دنوں سے بھوکا ہوں، میں نے ایک پتھر اپنے پیٹ میں باندھ رکھے، یعنی میری کھانے کا کوئی انتظام ہو، اللہ سے دعا فرما دیجئے۔ اور اللہ والا، ذرا یہ بات سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے نہ کی، کیا صحابہ کرام، میں تمہارے انتظام کرتا ہوں۔ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 3 رات گزر گئے، لیکن میری حلق سے ایک دانہ کھجور کا بھی پیٹ میں نہیں گیا، میں نے ایک بھی دانہ اپنے پیٹ میں نہ ڈالے۔ اللہ والو، عرش والے کا محبوب، محبوبی کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہ کی، فوراً اپنی چادر اٹھا دیے، فرمانے لگے، ابو طلحہ، میں تو یہ دکھانا نہیں چاہتا تھا، دیکھو تیرا نبی، اتنی بھوک لگی ہے، اتنی بھوک لگی ہے، 2 پتھر اپنے پیٹ میں باندھی کام کر رہا ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، اللہ غنی۔
मेरे तेरे नबी अपने पेट में पत्थर बांध के काम करें और फिर सहाबा किराम को खुश करने के लिए ये दुआ फरमाते। अरबी में वो आया, अल्लाहुम्मा ला आईशा इल्ला आईशुल आखिरा, ऐ अल्लाह दुनियावी जिंदगी कुछ नहीं है, जो जिंदगी है आखिरत की जिंदगी है। फगफिर लिल अंसारी वल मुहाजिरा, ऐ अल्लाह मेरे दीवानों को, अंसार सहाबा किराम को, मुहाजिरीन को तुम माफ फरमा दीजिए। फिर सहाबा किराम की तरफ से आवाज आई, मेरी नबी जब इतने बेहतरीन दुआ दे रहे हैं, सहाबा किराम कहने लगते थे, बायऊ मुहम्मदन अलल क़िताली अलल जिहादी मा बकीना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपकी दस्त मुबारक पर हाथ रख की कसम खाए कि जब तक जान में जान बाकी रहेगी दीन के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। फिर ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा लौला अंत महतदैना वला तसद्दकना वला सल्लैना, दुआ फरमाती इलाही अगर तू ना होते ना हम दीन में सदका कर पाते, ना हम दुनिया में नमाज अदा कर पाते। फ़अंज़िलन सकीनतन अलैना, इलाही परवरदिगार आलम हमारे ऊपर तू सुकूनत नाजिल फरमा, इत्मीनान नाजिल फरमा। वसब्बितिल अक़दाम इल्ला क़ईना, इलाही अगर दुश्मनों से मुठभेड़ हो हमारा कदम साबित रखना, कहीं हमारा कदम डगमगाने न लगे। अच्छा अब आई मजे की बात, उनमें एक सहाबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। तमाम सहाबा किराम ने तो नहीं देख पाए, जो अबू तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने दिखाया अपना पेट खोलकर, हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने देख लिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतन मुबारक पर पेट पर 2 पत्थर बांधे हुए देख लिए। इन्होंने इजाजत मांगी, अल्लाहु अकबर, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे थोड़ी देर के लिए घर जाने की इजाजत दे दे। कौन? हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु। इजाजत मिली, ये घर को चले गए और अपनी अहलिया से, और माँ बहनों अगर यहाँ पे मौजूद हो जरा मेरी बात तवज्जो से सुन लोगे इस बात को, अपने अहलिया के पास, अपने बीवी के पास गए और कहने लगे, ओ अहलिया, ओ बीवी, घर में कोई चीज खाने की है? मैंने आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भूख की वजह से बड़ी कमजोरी देखी। वो कहने लगे, कुछ नहीं है घर में सिवाय एक सा जौ है, जौ, गेहूं और जौ जो बराबर होता है ना, एक सा यानी 2 किलो या 2.5 किलो जौ है, और हमारे घर में जो बकरी पली थी, बकरी का एक बच्चा मौजूद है। हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, चलो उसी को पीछ देते हैं जौ को, और बकरी का बच्चा ज़बह कर दिए, बना के दे दिए। कहने लगे, बीवी बना के रखना, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला के आता हूँ। अब जाते वक्त मजे की बात यह है, कहने लगी, वो उनकी अहलिया जरी समझदार थी, कहने लगी कि देखियो कहीं ऐसा ना हो 1000 सहाबा किराम खंदक खोदने में लगे हैं, 1000, और मेरे पास एक बकरी के बच्चे में कितना गोश्त निकलेगा? ज्यादा से ज्यादा 1.5 किलो बस। देखना ज्यादा सहाबा किराम ना आ जाए, आज हमें जलील ना करा देना कि ज्यादा सहाबा किराम अगर आ गए तो खिलाऊंगी, तो क्या खिलाऊंगी? फिर सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धीरे से जाके बोल देना, और बोल देना कि आप चंद सहाबा किराम को, 3-4 सहाबा किराम को ले लो और चले, हमारे घर खाना बना हुआ है, मेरी अहलिया ने खाना बनाई है। हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु गए और कान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में सिर्फ 2 किलो जौ मौजूद है, 1 सा जौ मौजूद है, एक बकरी का बच्चा था, मैंने ज़बह करके अपने अहलिया को बनाने के लिए दे दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस साहबी ने अपना पेट खोल कर आपको दिखाया, उसके साथ और चंद सहाबा को ले लो, खुदा चलो, इतना ही खाना मौजूद है, तमाम सहाबा किराम को पता ना लगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे घर चलो, खाना का इंतजाम हमने कुछ किया है। अल्लाह अकबर छुप के कहे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और कहने लगे, ओ सहाबा किराम, हजरत जाबिर की अहलिया दावत देती है, इसलिए जितने खंदक खोदने वाले सारे चलो।
اللہ اللہ اب تو بات بگڑ گئی. جابر رضی اللہ تعالیٰ ڈر گئی, یا اللہ اب یہ کیا بات بنی, میں کیا جواب دوں گا, آج تو میری بدنامی رکھی ہے. بس صرف بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جائیں چند صحابہ کرام کو لے لے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے صحابہ کرام چلو چلو, حضرت جابر کی اہلیہ دعوت دیتی ہے, کھانا ملے گا, چلو. اور 1000 صحابہ کرام تھے, 1000. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ گھبرانے لگے, ڈرنے لگے. ہوتا ہے نا, اگر ہم نے اب ہمارے زمانے میں جو براتی لعنت کا جو یہ چل چکا ہے رواج, بیٹی والوں پر تو شامت آ جاتی ہے, کہیں گے اجی 50 آدمی جاؤں گا اور 200 آدمی لے کے چلا آئے گا, تو بیٹی کے باپ پہ کیا گزرتا ہوتا, ذرا اندازہ کر لیجیے. لٹیرے لوگ آتے نا, اور ایسے آئیں گے, اسکارپیو میں آئیں گے, بولیرو میں آئیں گے, اگر نزدیک رہا تو بائک میں چلے آئیں گے, اور یہ اچھی اچھی کرسیاں تلاش کر کے, جی بیٹھنے کا انتظام نہیں کیا آپ نے, بوٹی اچھی بنائی نہیں. یہ سارا معاملہ ہمارے مسلمانوں کے درمیان ہوا کرتا ہے. شاید اگر شیر صاحب آبادی میں اگر نہ ہو تو اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ, تہجد کا وقت ہے, میں دعا کرتا ہوں یا اللہ سب کو جنت نصیب فرما, آمین بولے. یہ لعنت ختم کریں. بیٹیوں کو بہنوں کو جو شریفہ بیٹھی ہے ایسے ہی لے کر کے آئیں. صرف مرد کی طرف سے 2 خرچہ ہے, ایک خرچ لڑکی کو اپنی ہونے والی بیوی کو مہر دے, دوسرا خرچہ وہ ولیمہ کرے. دونوں خرچہ مرد کی طرف سے ہے, آج الٹا دیا. سارا خرچ گاڑی لے کے جائے گا, تاڑی لے کے جائے گا, یہاں تک جو کرتا پاجامہ یہ پہن کے جاتا ہے نا, مردود مرد بن کے جاتا ہے شادی کرنے کے لیے, وہ بھی بیٹی کے باپ سے خریدواتا ہے, وہ بھی اسی سے لے کے جاتا ہے. جوتی وہ بھی اسی سے لے کے جاتا, اپنا کچھ نہیں. اب جب صحابہ کرام سارے چلے, جابر رضی اللہ تعالیٰ گھبرائے, پھر کہنے لگے سر میں پہلے گھر جاتا ہوں تاکہ بی بی کو اہلیہ کو میں پتہ دے دوں کہ اب تو معاملہ بگڑ گیا, الٹا ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جابر اپنے گھر چلے جاؤ اور دیکھو جو آٹے گوندھ رکھے ہو نا, جو گو گوندھ کے رکھے ہو, ابھی روٹی پکانے مت دینا, اور جو ہانڈی چڑھا دیا چولہے پہ اتارنا نہیں جب تک میں چلا نہیں آؤں. اللہ اکبر. جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بی بی معاملہ تو سارا پلٹ گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان صحابہ کرام کر دی, 1000 صحابہ کرام آ رہا ہے. اب وہ اہلیہ بھی کہنے لگی تم نے مجھے بدنام کرا, مروا دیا آج تو نے مجھے. پھر ان کی اہلیہ سمجھدار تھی, کہنے لگے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہے تھے اور یہ بتلا دیے تھے کہ ہمارے پاس اتنا اتنا ہی ہے کھانے کے لیے. کہا میں نے سارا معاملہ بتلا دیا. کہا تب تو اللہ کے نبی جائیں, جنہوں نے بلایا ہے وہ جانیں, جو آ رہے ہیں وہ جانیں, پھر ہمیں فکر کیوں کرنا. آپ نے نبی کو کہا, نبی نے صحابہ کرام کو کہہ دی, ہم کیوں فکر کریں, جنہوں نے بلایا ہے وہ کھلائیں گے. پھر اللہ اکبر. اتنا ایمان تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ بلایا انہوں نے, کھلائیں گے بھی وہی, ہمیں فکر نہیں کرنی. آپ نے بتلا دیا تھا کہ ایک بکری کا بچہ ہے, تھوڑا سا جو ہے بس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اپنے لعاب دہن آٹے میں لگا دیا, ہانڈی میں لگا دیا, اور کہنے لگے ہانڈی کو چولہے سے نہیں اتارنا, وہی سے نکال کے دینا. دسترخوان لگوا دیے. کہا 3-4 عورتوں کو اور بلوا لو, روٹی پکانے کے لیے کہہ دو. اور روٹیاں پکاتی گئی اور اس ہانڈی سے وہ گوشت نکالتے گئے. 10-12 صحابہ کرام کو باری باری بلاتے گئے, کھائے اور شکم شیر ہو کر کے کھائے, ڈکارے لے کر کے کھائے. صحابہ کرام نے کوئی رکاوٹ نہیں کی, کھاؤ جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ. 1000 صحابہ کرام نے کھا لیے. تب بھی ابھی ہنڈیا میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ابھی ہنڈیا میں گوشت ایسی ابل رہا تھا جیسے صحابہ کرام نہیں آئے تھے, اتنا بھرا ہوا تھا نا, کھانے کے بعد بھی اتنا بھرا ہوا رہ گیا. یہ معجزات نبی ہے. اللہ نے وہ برکت عطا فرمائی صحابہ کرام کو ایمان کی وجہ سے. آٹے میں روٹی پکاتے گئے, آٹا اتنا کا رکھا رہ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام چلے گئے پھر اپنے خندق کھودنے کی طرف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے جابر اپنے گھر والوں کو اب کھلا دو, پڑوسیوں کو کھلا دو. تب وہ پھر آٹا بعد میں ختم ہوا, وہ گوشت ختم ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ملتا ہے اللہ والو, جب ہانڈی میں کوئی بھی کچھ بھی سالن یا کوئی بھی چیز بناؤ, بسم اللہ بولے. ہماری مائیں بہنیں بسم اللہ بول کر سبحان اللہ بولے, اور ڈھکن جلدی نہ کھولے, ڈھکن آدھا کھول کر کے گوشت نکال کر کے دے, اناج نکال کر کے دے, کھانے کی چیزیں نکال کر کے دے. یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ برکت تھی. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحابہ کرام کو دعوت دی, ایمان کی وجہ سے یہ برکت ہوئی.
इसलिए कुरान करीम यूं कहता है, क्या लोगों, अगर सहाबा किराम की तरफ तेरा भी ईमान आ जाएगा, आज भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बरकत ऐसी दुनिया में आएगी, ऐसी कमाल मिलेगा। एक बार हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान रदियल्लाहु ताला अन्हु को गवर्नर बनाया शाम का, जो शाम बड़ा जरखेज इलाका है, आज भी उसी तरह से बड़ा जरखेज इलाका है, बड़ा मालदार इलाका है। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ज़माने में हजरत हुज़ैफा बिन यमान रदियल्लाहु ताला अन्हु को शाम का गवर्नर बना दिया। कहने लगी, वहाँ की खबरगिरी तू करेगा, वहाँ की लोगों की देखभाल तू करेगा। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाम की तरफ चले गए, वहाँ जाकर रहने लगे, मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजरने लगी। एक दिन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को याद आया, मैं शाम जाकर देखूं मेरा हुज़ैफा किस तरह से अपनी रियाया के साथ बर्ताव करता है, कैसा मामला करता है, जाकर मैं देखूं। शाम चले गए, हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हो गई, खैर खैरियत पूछ लिए और कहने लगे, ओ हुज़ैफा, मैं तेरा घर देखना चाहता हूँ। आज मामूली एक आदमी मुखिया बन जाता है, सरपंच बन जाता है, उसके घर पहले आला किस्म का बनता है। और आज एक नारा और भी बढ़ा दो, वो कहता है, एक दफा तूने मुझे वोट डाला, मैंने अपना घर बना लिया, अपने आप सवारियां खरीद लिए। दूसरे बार वोट डाले, मैंने अपना खानदान वाले को बढ़ा दिया। तीसरी बार रिश्तेदारों को देखूंगा, चौथे बार में आपकी बारी आएगी, 4 बार जिताओ एक चीज, और तब भी बारी नहीं आती, क्योंकि अपनी जेब जो ये जहन्नम है ना, ये भरते ही नहीं, ये अवाम की बारी आती ही नहीं। लेकिन हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखें, सहाबी को देखें, अल्लाह के प्यारे इस बंदे को देखें, कहा तेरा घर दिखा। जब घर गए, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने घर के दरवाजे पे हाथ लगाया, दरवाजा खुलता चला गया, यानी लगाने वाला अंदर से कुंडी कुछ नहीं, ताला चक्की कुछ नहीं। जब दरवाजे के अंदर दाखिल हुए, जब कमरे में गए, देखा सिर्फ एक मुसल्ला लगा है, नजर दौड़ाई, कहीं भी कुछ नजर नहीं आया। फरमान लगे, ओ हुज़ैफा, तेरा गुजर कैसे होता है, अपनी जरूरियात के लिए भी तूने अपना सामान जिंदगी नहीं रखे। कहने लगे, ओ अमीरुल मोमिनीन, इसी मुसल्ले पे नमाज अदा करता हूँ, जब रात को नींद आने लगती है इसी पे सो जाता हूँ, नींद पूरी हो जाती है। फिर उस दीवार में एक जगह उस उन्होंने एक ताक बना के रखा था, एक प्याला निकाला, कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन, प्याले को देख लीजिए। प्याला देखी, पानी पड़ा हुआ था, उसमें रोटियों का टुकड़ा पड़ा हुआ है। कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन, मैं अवाम के कामों में, मैं खिदमती खल्क में दिन भर लगा रहता हूँ, रोटी बनाने का वक्त नहीं मिलता, मेरे खाने का इंतजाम कैसे करूँ? अगर खाने का इंतजाम करूँगा, जो जिम्मेदारी आपने दी अमीरुल मोमिनीन, अगर कल क़यामत में मेरी आज कोई कोताही हुई, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? मेरी वजह से कोई पड़ोसी, कोई रियाया भूखी रह जाती है, कोई महकूम भूखा रह जाता है, कोई परेशान रह जाता है। ओ अमीरुल मोमिनीन, मैं कल अल्लाह को क्या जवाब दूं? इसी फिक्र में सुबह से शाम तक गुजर जाता है। ओ अमीरुल मोमिनीन, पड़ोस में एक बढ़िया औरत रहती है, वही मुझे लगभग 8 दिनों में 3-4 रोटियां बना देती है, वही रोटी रख लेता हूँ, रखी रखी जब सूख जाती है, ओ अमीरुल मोमिनीन, पानी में डाल देता हूँ। जब भूख लगती है, रात में आता हूँ, भूख का एहसास होता है, वही टुकड़े उठा के खा लेता हूँ, वही मेरा गुजर होता है। फरमाया, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो गए। ऐ हुज़ैफा, तू जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाने में थे, जैसी कनात तूने इख्तियार की, दुनियादारी न देखी, दुनिया को अपने पैर की ठोकरों पे रखे। ऐ हुज़ैफा, आज भी तेरा वही हाल है, तूने दुनियादारी आज भी न देखी।
اور जिन्हों ये पता अल्लाह वालो अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिनों के लिए कोई बाग नहीं, मोमिनों के लिए कोई आराम की चीज नहीं। फरमाया जिसे जुनुल मुमिन, ये दुनिया मोमिनों के लिए जेल की तरह, कैद खाना की तरह, यहाँ कैदो बंद में रहना होता है। वह जन्नतुल लिल काफिर, और ये दुनिया काफिरों के लिए, अल्लाह की ना मानने वालों के लिए जन्नत बनी है। थोड़ा बहुत दुनिया में आराम कर लो, अगर अल्लाह को ना मानते, अल्लाह की कुरान को ना मानते, अल्लाह की फरमान को ना मानते, दुनिया में थोड़ी देर आराम कर लो, अभी तेरी मौत आएगी, अभी अजाब शुरू हो जाएगा। इसलिए मोमिनों के बारे में कहा जाता है कि कौन कहता है मोमिन मर गए, वो कैद से छूटे अपने घर गए। ये दुनिया कैद खाना है, यहाँ पर जिंदगी आराम की तलाश करना कोई दानिशमंदी अक्लमंदी नहीं है। फरमाया कि वो आदमी अक्लमंद है जो दुनिया में रहकर की आखिरत की, मरने के बाद की जो तैयारी कर लेता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। खत्म कर और सुनेंगे। ये दुनिया के बारे में क्या फरमाया कि ये दुनिया कैद खाना है, और कैद खाने में आराम नहीं मिलता, ना आराम मिलता है। कोई जेल में अगर गया हो, वो कहेगा ओ जी, जेलर से कहेगा कि मुझे अपने मुताबिक जिंदगी बसर करने दो। वहां आराम की जिंदगी, अपने मुताबिक जिंदगी नहीं। जब वो खोलेगा तभी जाना, जब जो काम कहेगा वो कर देना है, उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी, अपने मन से कुछ नहीं। उसी तरह साहबाए किराम ने भी किया। एक मर्तबा हजरती अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो असहाब सुफ़ा में से हैं, यानी मस्जिद नबवी के बाहर जो चबूतरा बना हुआ था, बड़े सहाबाए किराम थे जो मक्के से आए थे, वहीं रहकर वो मदरसा सबसे पहला दुनिया का कायम हुआ था, जो कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कायम किए थे, और जिनके तालिबान, जिनके तलबा सहाबाए किराम थे। लेकिन ऐसे तालिब इल्म थे कि खाने के लिए भी घर नहीं जाते, वही रहते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बड़ी भूख लगी, घर एक दफा भी नहीं जाते, और इसलिए नहीं जाते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जाने की बाद कोई दीन और दुनिया की आखिरत की बात ना बतला जाए जिसको मैं सुन न सकूं। बड़ी भूख लगी, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अपनी भूख बतला नहीं सकते थे, जाकर के कहने लगे, जाकर के झूठ में जाकर के अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने अपने भूख का इरादा बतलाने के लिए जाकर कोई सवाल की मसला लेकर आए। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने आयत पढ़ने लगे, सवाल करने लगे। दिल में इरादा ये था कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरी आवाज़ सुन लेंगे, मुझे कमज़ोरी आई है, मेरे खाने का इंतज़ाम कर देंगे। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात सुनी, और फिर आपने सवाल के जवाब दे दिए, पलट के चले गए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे यकीन आ गया, मुझे पक्का इरादा हो गया कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला के घर में भी कोई चीज मौजूद नहीं है। मैंने वही सवाल उमर से भी किए, वो उन्होंने भी जवाब दे दिए। मुझे यकीन आ गया कि आपके घर में कोई चीज मौजूद नहीं। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ लिए कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बड़ी भूख लगी है। कहने लगी, अबू हुरैरा चलो मेरी घर की तरफ चलो, मैं देखता हूँ मेरी कुटिया में, मेरे घर में कोई चीज मौजूद हो, मैं तुम्हें खाने का इंतजाम कर दूं। अल्लाह का नबी है, महबूबे किबरिया है, अल्लाह वाला अगर चाहते अल्लाह से एक दफा दुआ फरमा देते, अल्लाह ताला पहाड़ को सोना बना देता।
लेकिन नबी होने की बात भी दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा अह्यिनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन वहशुरनी फीही ज़ुमरतिल मसाकीन यौमल क़ियामा। फरमाते थे, इलाही मुझे जब जिंदगी दी है ऐसी जिंदगी दे जैसी तूने और बंदों को जो मिस्कीन बना के रखा है, मुझे मिस्कीनों वाली जिंदगी अता फरमा। इलाही जब मुझे मौत आए मेरे पास दौलतों का अंबार ना हो, मैं मिस्कीनों की हालत में अल्लाह की तेरा प्यारा बनना चाहता हूँ। इलाहुल आलमीन जब कल क़यामत में सारे लोगों को महशर में उठाया जाएगा, हिसाब व किताब के लिए सामने लाया जाएगा, परवरदिगार आलम वशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन यौमल क़ियामा। इलाहुल आलमीन कल क़यामत में जब मालदारों की जमात लगेगी, हाजियों की जमात लगेगी, शहीदों और शोहदा की जमात लगेगी, बड़े बड़े लोगों की जमात लगेगी, गुनहगारों की जमात लगेगी, उसी में एक लाइन एक जमात गरीबों की भी लगेगी। इलाहुल आलमीन मुझे गरीबों की जमात में उठाना। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक मर्तबा सुन ली है, कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी सारे लोग दुनिया के लोग तो दुनिया मांगता है, बड़े बड़े बादशाह बन जाता है, बड़े बड़े हुक्मरान बन जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया वालों ने दुनियादारी मांग ली, आपने दुनिया ठोकर मारी, आखिरत क्यों मांगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ओ मेरी बीबी ओ आयशा तुम्हें क्या मालूम, ये गरीब लोग कल क़यामत में अमीरों से 40 साल पहले जन्नत में जाके मजे लेंगे, या अपने ब्रांडेड कपड़ों के हिसाब देने में लगे हुए होंगे, और ये गरीब लोग जन्नत में जाके जन्नत की फलों का मजा लेंगे, जन्नत में हूरुन ईन का मजा लेंगे, जन्नत में शराबों का मजा लेंगे, जन्नत में पी जाने वाली चीजों का मजा लेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान लगे, ओ आयशा गरीबों को अपना करीबी बनाओ, गरीबों से मोहब्बत करो और गरीबों को खाना खिलाया करो, कल ये गरीब लोगों की दुआ काम आएगी। मालदारी अल्लाह की अमानत, अल्लाह की नेमत है ना। अगर मालदारी नहीं होती आज हम और मुसलमान आप पीछे रह जाते, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो माल मिला है, अल्लाह अकबर, जिनको माल मिल गया अल्लाह की राह में लगा रहे हैं, वो लोग भी काबिल मुबारकबाद हैं। लेकिन माल हलाल तरीके से कमाया जाए, हराम का साहिबा ना हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं अपने अज़वाज मुतहरात की तरफ जाकर ऐलान की आवाज लगाए, और मेरी बीबियों क्या घर में कोई चीज खाने की मौजूद है? अल्लाहु अकबर, जमाने का इमाम है, इमामुल अंबिया है, रहमतुल लिल आलमीन, ये फरमाता है, और मेरी बीबियों घर में कोई चीज मौजूद हो तो ले आओ। आवाज यूं आती है, और प्यारे पैगंबर, उस अल्लाह की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा है, जिसने आपको नबी बनाकर भेजा है, हमारे घर में कोई चीज मौजूद नहीं है। एक बीबी की तरफ से आवाज आई, गालिबन माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसन ने आज लाकर एक प्याले में बकरी का थोड़ा सा दूध आपके लिए हदीये में दिया है, वही दूध है, उसके अलावा घर में कोई चीज मौजूद नहीं। तब भी रातों दिन अल्लाह की इबादत में सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, कोई शिकवा जबान पे नहीं लाती। आज हमारे घर में अगर हमारे मर्द हजरात कोई शौहर कम कमाता है, बीबी तान मारती है, जी तू कहाँ कमाने जाता है, फलाने को देखो वह कैसे अपनी बीबी को साड़ी महंगी महंगी साड़ी खरीद के देता, मैं तेरे घर में जब से आई हूं तूने मुझे आज तक कुछ नहीं दिया।